Just after Goa Forward mentor Vijay Sardesai told Prime TV the reason of supporting BJP in forming the government, the newly elected Saligaon MLA Jayesh Salgaonkar stated that they didn't join Congress as Congress sidelined Goa Forward and considered Goa Forward candidates as bonded labourers. Salgaonkar came down heavily on Congress for protesting against Goa Forward supporting BJP. Why didn't Congress protest against its own President Luisino Falero and others when they fielded candidates against Goa Forward candidates? Goa Forward will ensure that it will deliver its promises to the Goans and will give good governance, Jayesh Salgaonkar assured. Congress cannot get over its internal fights. Even if Goa Forward had supported it, there could be possibilities that Congress MLAs would break away from the party and join BJP, Salgaonkar disclosed. He added that congressmen have always objected Vijay and Congress itself has to be blamed for not forming the government. Jenna आम्ही तेंका रावले, we waited for their reply. There was no reply. Then again तेंका अशें सांगले की वी एक अमूक तुमी जर आमकां लीडर दिता जाल्यार वी रेडी टू फॉलो. तुमचे कंडिशन तेंचे कितें कंडिशन तशें तरी आसतना हे सकाळच्यान टील इन द इवनिंग हेंचो लीडर डिसायड जायना. आनी म्हाका अशें आयकूं येयलां की जेन्ना तेजें इंटरनल वोटींग जालें ते इंटरनल वोटिंगांक एवरीबडी वोटेड फॉर देमसेल्स. आपापल्याक प्रत्येक तेजे इतले लिडर्स आसा प्रत्येक आपापल्याक वोटींग करपाक लागले. आणि टील इवनिंग त्यांचे खुद स्वतःचे काँग्रेसीचे ओन MLAs आर ऑन रिकॉर्ड की यांचे कडेन जे आयची जी स्थिती आसा एका काँग्रेसूच जबाबदार आसा म्हणून ते कुडंट 17 नंबर घेवनूय तांकां नेगोशिएट करपाक जालें ना. काल जे प्रोटेस्ट करताले पळय हे प्रोटेस्ट करताले हितून चडशे काँग्रेसमॅन आसले आनी हेच काँग्रेसमॅन पयलींच्यान विजयाक ऑब्जेक्ट करता. विजय कितें करता पळय ते तेणी मार्ड ट्रान्सप्लांटाक ऑब्जेक्ट केलो आनी म्हणजे प्रत्येक उतराक ते ताका ऑब्जेक्ट करता. आतां हांव हेंकां विचारूंक सोदतां हे जेन्ना लुइजिन फालेरोन गोवा फॉर्वर्डाच्या अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घातले पळय हे तेच्या बरोबर आसले तेन्ना हेका तेका लुइजिन फालेरोक ऑब्जेक्ट करूंक कळोंक ना की गोवा फॉर्वर्डाक आमकां बरोबर घेवन वचपाक जाय. गोवा फॉर्वर्ड लायक मायंडेड पार्टी आमच्या बरोबर घेत आयज जर गोवा फॉर्वर्ड आनी जर अलायन्स जालेलें आनी तेंचे नॅशनल टिमीन नॅशनल लिडरान तेजें अलायन्स करून गेलोलो हेंच्यांनी फाटल्यान आपणी टेक ओवर करून ते अलायन्स ब्रेक केलें आनी तेन्ना हेंच्यांनी कोणूच आवाज उठोवंक ना. आतां ही एंटायर जो एपिसोड जालो आसा हितून काँग्रेस इज टू बी ब्लेम्ड. लोकांक टायम वील टेल आनी टायम वील प्रूफ. आयज इवन म्हाका अशें दिसता की जरी काँग्रेसीच्या हातीन जर सरकार गेल्लो जाल्यार हेंचेच भितरले आमी जर फॉर्म केल्ले जाल्यार हेंचेच भितरले 5-6 जाण फुटोन 7 जाण फुटोन BJPक जॉइन जातले आसले आनी दे वूड हॅव फॉर्म्ड द गव्हर्मेंट. We have formed a common minimum program for Goans. Manohar Parrikar was the demand as he is knowledgeable and is in the position to get the funds from the centre for the development of the state, Salgaonkar informed. He assured development at the doorsteps of the residents of Saligaon. He also disclosed that BJP has assured him and the Goa Forward members that there won't be any parallel governance and Goa Forward will have the power of governance in those constituencies. Salgaonkar said that he is not expecting any specific ministry and any ministry that he gets, he will serve the people. He however added that people from Saligaon want him to take over the tourism portfolio. Salgaonkar is also confident of the flow test. गोवा फॉरवर्ड पार्टी हितून मर्ज जावंक ना. गोवा फॉरवर्ड पार्टी एक पार्टी आसा आनी वी हॅव सपोर्टेड BJP. आतां हितून आमी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम गव्हर्मेंटा फुडल्यान दवरलेलो आसा. आतां हो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जर आमचो गव्हर्मेंट फुलफील करना जाल्यार आमकां तेंच्या बरोबर रावपान आनी कांयच अर्थ उरना. कित्याक लोकांक इलेक्टोरेट आनी जे कॉन्स्टिट्युएंट्स आमी प्रॉमीस केल्ले आहा हे प्रॉमीस डिलिव्हरी आमचे प्रायोरिटी लिस्टाचेर आसा. For Prime Video journalists Sunny Narwekar and Mahesh Wangankar, Panjim.